हेलो एवरीवन आमे ओडिशा रो रिवर सिस्टम विषय रे पढुतलु एवं ऑलरेडी आमे महानदी रिवर ब्राह्मणी रिवर बैतरणी सुवर्णरेखा बुढ़ा बलंग सालंदी जते भी इंपोर्टेंट रिवर अछि से सब विषय रे आमे डिस्कशन करि सारिछु। आज पढिबा जो ईस्टर्न घाट रो आमे ईस्टर्न स्लोप रे जो गुडा थिले से गुडा पढि सारिछु एपट रिवर गुडिको एवं एपट जो रिवर गुडिको अछंती ईस्टर्न घाट रो जो रिवर गुडा बाहरी छंती सेही रिवर गुडिको विषय रे पढिबा। एवं फर्स्ट देखो आमे देखिबा बाहुडा रिवर एठी देखुछ देखि पारुथबो एटा होची बाहुडा रिवर लेखा आइछि येलो कलर तो एठी जो अछि हमरो कोडी गजपति एपट रहला गंजाम एपट रहला गजपति तो ए गजपति रीजन रो हमरो बाहुडा रिवर बाहरिछि देन सेटा हमरो आंध्र प्रदेश रे एंटर करिछि देन एंटर करी कि पुनी हमरो ओडिसा को जाई कि बे ऑफ बंगाल रे पडिछि। देखो लेखा आइछि एठी हमरो गजपति रो को हमरो गजपति डिस्ट्रिक्ट ओडिसा रो कोठु बाहरिछि को हिल रो सिंहराज हिल रु बाहरी एवं हमर टोटल लेंथ टा होची केते किलोमीटर 96 किलोमीटर हमर टोटल लेंथ होची लेंथ तो हमर एग्जाम रे पड़े नै ठीक अछि कोठु बाहरी मने रखिबो गजपति रो देन सिंहराज रो। नेक्स्ट कथा होची एटा हमर ओडिसा रो बाहरी की कोडे गला देखो नॉर्थ ईस्ट को गला 55 किलोमीटर देन हमर साउथ ईस्ट को गला 17 किलोमीटर ओडिसा रो देन आंध्र प्रदेश गला देन पुनी हमरो आसी की ओडिसा रे मिसला एमटी हेची। देखो एटा मने करो पॉइंट ऑफ बाहला देन एमटी हेकी एमटी फ्लो हेकी एमटी ओडिसा रे देखो मने करो ओडिसा रो बाहला ए पट आसला आंध्र प्रदेश पटे देन पुनी जाई की ओडिसा रे कोन हला ना हमरो बे ऑफ बेंगल रे जाई की पडिला तो सेई कथा कहूची एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बेंगल नियर सुनापुरा पेटा विलेज टा हमरो कोडे ओडिसा रो सेठी जाई की बे ऑफ बेंगल रे पडिला तो गोटे आइडिया रखु थाओ जे एमती हमरो फ्लो करिछि हमरो ओडिसा रो देन आंध्र प्रदेश देन ओडिसा को जाई की बे ऑफ बेंगल रे पडिछि सेतकी मने रखिबार अछि ठीक अछि कोठु बाहरिछि गजपति रो। नेक्स्ट होछि तार किछि इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थरे दी थरो पढी दबो हला पोई चांदिया देन अछि बोगीरियाडी देन बात्राडा नाला देन अछि हमरो कांताजुरा नाला माने नालो नाला सेही सेम जिंस हला तो एगुडा होछि थरे थरे पढी दबो पोई चांदिया देन बोगीरियाडी देन हमरो बात्राडा नाला हला कांताजुरा नाला एगुडा होछि हमरो ट्रिब्यूटरीज कहारो बाहुडा रिवर मने रखिबो बस बाहुडा रिवर टा हमरो ओडिसा रो बाहरी के आंध्र प्रदेश को टिके एंटर करला देन ओडिसा जाई की पुनी हमरो बे ऑफ बेंगल रे पडिला एतकी जिंस मने रखिबो हला ठीक अछि। नेक्स्ट देखो हमरो नेक्स्ट रिवर टा होछि हमरो नागवली रिवर ठीक अछि। नागवली रिवर टा को हमरो कोन कहा जाय लंगुया रिवर भी कहा जाय लंगुया रिवर भी कहा जाय मने रखिबो एटा का को कहा जाय हमरो नागवली रिवर को लंगुया रिवर भी कहंती एवं एटा कोठु बाहरी से हमरो ओडिसा रो ही बाहरुची को डिस्ट्रिक्ट जदि देखिबा हमरो कोलाहंडी रो बाहरी छी देखो एटा कोलाहंडी डिस्ट्रिक्ट रो बाहरी छी कोडी ईस्टर्न घाट ऑब्वियसली हमरो एमती अछि इंडिया ना एटा अछि वेस्टर्न घाट ए पटा अछि ईस्टर्न घाट रो भी पुनी ए पटा हमरो मयूरभंज टा अछि तो यार पार्ट अछि हमरो ईस्टर्न घाट रो पार्ट सेही टू बाहरी छी देखो ईस्टर्न घाट रो बाहरी छी को पाखरे लाख बहाल गोटे जगह लाख बहाल जगह पाखरु हमरो कोलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रो ओडिसा रो बाहरी छी गला कोटा नागवली रिवर ठीक अछि। तोर माइंड आसुथबो नागवली रिवर टा कोठी अछि पुनी माइंड आसुथबो मु तुमको पिक्चर रे देखै सारी दिया हो रिवर गुडी को तो सो दैट क्लियर हे जिवो तमे ओके। देखो एई मैप रे देखि पारुथबो ठीक अछि एई मैप रे देखो मु देखै दउछि एटा होछि हमरो वंशधरा रिवर आमे या परे भी पढिबा वंशधरा रिवर एटा वंशधरा रिवर देन एटा होछि हमरो ए बुडा होछि तो नागवली रिवर ओके। देन ता परे जदि ता साउथ को देखिबा एटा होछि कोलाब रिवर देखो एटा होछि साबरी रिवर ठीक अछि। देन सिलेरु एपटे होछि इंद्रावती रिवर बुझला ए रिवर गुडी को विषय रे पढिबा हमें हला ओके ओटा आईडिया आसला को रीजन रे को रिवर गुडी को अछि। नेक्स्ट देखिबा एठी भी सेही सेम जिंस अछि इंद्रावती रिवर नागवली रिवर वंशधरा रिवर आमे ऑलरेडी पढि सालु ना एपटो आमर बुढ़ा बलंग रिवर सालंदी रिवर देन बैतरणी देन ब्राह्मणी देन महानदी देन वंशधरा अछि देन
नागवली अच्छी सेमती रही। ठीक अच्छे चलो आम जो पढ़ुलु से देखा ओके आम बाहुडा रिवर पढ़िलु आम पढ़ुलु कौन नागवली रिवर ताले कोठू बाहरी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु बाहरी एवं कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु बाहरी की आमर ये देख नागवलीटा देखी दूसरी एटा रिभरटा यहीपटे देख यहाँ रयागड़ा अच्छे नागवली रिवर जाकि कौटी पड़ी बे ऑफ बेंगल रे बे ऑफ बेंगल ठीक अच्छे तो सही कथा कहूँ देख कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रो लाखबाहाल रिजन रु बाहरी एवं एटा पासेस थ्रो आमर कौटी आंध्र प्रदेश रो सिटी इंपोर्टेंट सिटी मन रखिबो विजयनगरम आउ श्रीकाकुलम हला श्रीकाकुलम ए दुईटा सिटीज देकी आमर पास करछि कौटिकार आमर सिटीज तो नुह डिस्ट्रिक्ट गुड़ा कौटिकार आंध्र प्रदेश रो ठीक अच्छे देन जाइकी कौटी पड़ी बे ऑफ बेंगल रे पड़ी ता पूर्वर कौ सिटी जगह आमर देकी पास करिछि मोफाज बंदर देकी पास करिछि तो एतकी जिनस मन रखिबो कोन मन रखिबो एटा आमर जो नागवली रिवर को आमर लांगुया रिवर भी कहती एटा आमर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु बाहरी कौ पाखरु लाखबाहाल पाखरु एवं किछि इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आमर डिस्ट्रिक्ट कहार आंध्र प्रदेश रो देकी पास करिछि विजयनगरम आउ श्रीकाकुलम ठीक अछि जायकि आमर कोठी पडिछि बे ऑफ बेंगल रे ता पूर्वर को पाखरे मोफाज बंदर ठीक अच्छे तार ट्रिब्यूटारीज गुड़िक देखी दियो आखि पकई दियो लेफ्ट बैंक माने लेफ्ट साइड रु मिसिछि राइट बैंक माने राइट साइड रु मिसिछि लेफ्ट बैंक रे हमर आसीबो झांझावती सीतागृह हला गुमुदु बेड़ा गेड़ा ठीक अच्छे देन भनीगेड़ा एगुड़ा होछि कहार हमर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटारी गुड़िक लेफ्ट साइड रु आसिकी मिसिछंती देन हमर राइट बैंक ट्रिब्यूटारी होछि पितादार सांतानाला बारहा श्रीकोना नदी है भेगावती बाल्डिया नदी एगुड़ा हूँ राइट बैंक ट्रिब्यूटारी है ये किसी जदि थे देखी दूसरी आमर यहीटा देख यहाँ हूँ बारहा रिवर बारहा नदी कौटा आमर राइट बैंक ट्रिब्यूटारी कि ना यहाँ आमर नागावली रिवरटा यहाँ हूँ लेफ्ट साइडटा तार लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटारी एपटे हूँ राइट बैंक ट्रिब्यूटारी तो एपटू आसला बारहा नदी ठीक अच्छे देन आमर ये देखिपुव श्रीकोना नदी है देन एठी सबू आम रिवर गुड़ा को देखे नहीं है तो युवा हूँ आमर कौन ट्रिब्यूटारी कहार नागवली आउ थे पढ़ी दौची झांझावती बाती सीतागृह गुमुदु गेड़ा बनीगेड़ा यहाँ हूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटारी राइट बैंक ट्रिब्यूटारी हूँ पितादार सांतानाला बारहा श्रीकोना नदी भेगावती बाल्दिया नदी थोड़े दी थर पढ़ीदेव टी आईडिया आसो कौ रिवर ट्रिब्यूटारी किए गोटे आईडिया आसीज नेक्स्ट देख यहाँ आम पढ़िलु ताले नागावली रिवर आमर कौटू बाहरी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु बाहरी देन जाइए आंध्र प्रदेश देकी आमर कौटी बे ऑफ बेंगल रे पड़ी तो नेक्स्ट देख आउ गोटे रिवर पढ़ा वंशधरा रिवर ठीक अच्छे यहाँ भी ताले आमर कौटू बाहरी सेम कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु बाहरी आमर ओडिशार कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट तो मन रहा देन से कौ हिल रु बाहरी आमर नियमगिरी हिल रु बाहरी देख नियमगिरी हिल रु बाहरी कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट तुम मैप माइंड रे आसूसी तो कौ रिजन रे अछि कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ठीक अच्छे ये फुल मैपटा देखनी ठीक अच्छे ये मुझे बनई कि देखा हल्का ठीक अच्छे ये अच्छे ये टी अच्छे ये अच्छी गंजाम गजपति देन ये अच्छी कलाहांडी एपटे कोरापुट आसीज बुझे हाँ तो से मन रखिए मैप रो आईडिया आसो जो कौ साइड रे अच्छी तो कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु बाहरी तो आमर यार टोटाल लेंथ 230 किलोमीटर मन रखार किसी आवश्यकता ना ठीक अच्छे देन पासेस थर हूँ इंपोर्टाट सिटीज पारलाखेमुंडी
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆମର ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଛି, ଗୁନୁପୁର, କାଶୀନଗର ଆଉ କୋଉଠି ବିଷମ କଟକ, କଟକର ବିଷମ ଦେଇକି ଆମର ପାସ୍ କରିଛି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। କୋଉ କୋଉ ଦେଇକି ଆମର ବଂଶଧାରା ରିଭରଟା ପାସ୍ କରିଛି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଗୁନୁପୁର, କାଶୀନଗର ଏଣ୍ଡ ଆମର କଣ ବିଷମ କଟକ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା। ଏବଂ ଯାଇକି କୋଉଠି ପଡିଛି ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର କାଶୀପାଟନମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ମ୍ୟାପରେ ବି ଦେଖଉଛି ମୁଁ, କାଶୀପାଟନମରେ ଯାଇକି ପଡିଛି, କୋଉଠିକାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବଂଶଧାରା ରିଭର, ଏପଟେ ହଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏପଟେ ହଉଛି ରାୟଗଡା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏପଟେ ହଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀ, এইটা হচ্ছে কলাহান্ডি ডিস্ট্রিক্ট আমরা কোন বাহারা বংশধারা বাহারিলা রিভার। দেন আসিছি দেখো এইটি গুদারি, এটা জায়গাটা। দেন কাশীনগর দেখি যাইছি, গুনুপুর এই দেখি যাইছি, দেন পারলাখেমুন্ডি এটা হচ্ছে এপটে এভাবে যাইছি। আর কোটি যাইছি বে অফ বেঙ্গলরে পড়িছি, কাশীপাটনাম দেখি আন্ধ্রপ্রদেশ স্টেট দেখি পাস করেছি। তার ইম্পর্টান্ট ট্রিব্যুটারি গুড়িক দেখো, লেফট সাইড রু লেফট ব্যাঙ্ক, রাইট সাইড রু ଆମର ରାଇଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହଉଛି ଆମର ବଡନାଲା, ଚାଉଳଧୁଆ ହେଲା, ପାଣ୍ଡାକା ନାଲା, ବଡଝାର, ଦେନ୍ ହାରଭାଙ୍ଗି, ହାଡଭାଙ୍ଗି ଯାହା ବି କହ, ହାରଭାଙ୍ଗି, ଦେନ୍ ସାନ ନଦୀ, ଦେନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ତାନାୟା, ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଲେଫ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି। ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହଉଛି ପଲାଦି, ଭାଙ୍ଗି, ପେଡାଗଡା। ঠিক আছে, এগুলা দেখো ম্যাপরে বি ঠিক আমি দেখিবা কিছু। ওকে, এটি ম্যাপরে বি মু দেখাউছি আমার ট্রিব্যুটারি গুড়া। দেখো এইটা হচ্ছে বংশধারা রিভার, এইটা গুনুপুর পারলাখেমুন্ডি দেখি পাস করেছি। এপট সাইড হচ্ছে লেফট ব্যাঙ্ক, এপট সাইড হচ্ছে রাইট ব্যাঙ্ক। এপটে আসলা কি পান্ডাকা হ্যাঁ, হারভাঙ্গি এপটু আসলা, দেন গুন্ডারি আমার কাশীনগর গুনুপুর দেখি পাস করেছি। রাইট ব্যাঙ্ক হচ্ছে ভাঙ্গি, আউ এটি হচ্ছে আমার পেড়াগুড়া রিভার। লেফটরে দুইটা মনে রাখলো, রাইটরে দুইটা, বুঝিগলা কথা। সেই কথা হচ্ছে পলান্দি, ভাঙ্গি, পেড়াগড়া এগুলা হচ্ছে ট্রিব্যুটারি। কাହାର রাইট ব্যাঙ্ক ট্রিব্যুটারি, কাହାର আমার বংশধারার হ্যাঁ, নিয়মগিরি বাহারিছি কলাহান্ডি ডিস্ট্রিক্ট রু। ঠিক আছে, যাইকি আমার কাশীপাটনম দেখি আন্ধ্রপ্রদেশ পাস করিকি আমার বে অফ বেঙ্গলে পড়িছি, এতিকি কথা। ঠিক আছে, নেক্সট দেখিবা। ওকে, ঠিক আছে, নেক্সট দেখো গোদাবরী রিভর সিস্টম। দেখো এটি ইম্পর্টান্ট কথা হলা, গোদাবরী এথিপাই কুয়া হଉଛି, এটি কিছু আমার ওড়িশা দেখি কিছু রিভর পাস করিছন্তি, যোগুড়া যাইকি কোউঠি মিশিছন্তি গোদাবরী রিভরে মিশিছন্তি, সেইথিপাই গোদাবরী রিভর সিস্টম কুয়া হଉଛି। এবং গোদাবরী রিভর সিস্টমরে কোন কিଏ কিଏ আসুছন্তি, আমার ইন্দ্রাবতী রিভর আসুছি, দেন কোলাব রিভর, ঠিক আছে, যেটা সাবরী রিভর বি তুমি পড়িবা। ঠিক আছে, মাছকুন্ড রিভর যেটা কুহନ୍ତି আমার সিলেরি রিভর। এটি তার ইমেজ গুড়া মানে কেউ রিভরটা কেউ দেখি যাচ্ছে মু কই দেউছি। দেখো এইটা হচ্ছে আমার গোদাবরী রিভর, এইটা ওকে, অলগাটা দেখি দেউছি। আমার গোদাবরী রিভর দেখো এইটা এইপটু আসিছে, নাসিক রিজন রু বাহারিছে গোদাবরী রিভর। ওকে, এমতি যাইকি বে অফ বেঙ্গলরে পড়িছে। তো দেখো আমার ওড়িশা সাইড রু কিছু রিভর আসিছন্তি, বাকি তো আমার ট্রিব্যুটারি বহুত গুড়া অছন্তি, সেটা আমার ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি রিভর সিস্টম ইন্ডিয়ার পড়িবা সেগুড়া। তো এইটি দেখো ইন্দ্রাবতী রিভর এইটি ওড়িশা রিজন রু আসিছে, এদিকে আসিছে, এইটি মিশিছে ইন্দ্রাবতী। ঠিক আছে, আমার ওড়িশা, দেন ছত্তিশগড়, দেন আন্ধ্রপ্রদেশ হ্যাঁ। তাহলে ইন্দ্রাবতী রিভর দেখো, ইন্দ্রাবতী রিভরটা আমরা কোটু বাহারিছি, ওড়িশারু বাহারিছি, দেন ছত্তিশগড় পাস করেছি, দেন আমরা আন্ধ্রপ্রদেশ, দেন আমরা গোদাবরীরে মিশিকি বে অফ বেঙ্গলরে পড়িছি গোদাবরী রিভর। নেক্সট হচ্ছে সাবরী রিভর, এটা বি আমরা দেখো এইটা সাবরী রিভর, এটা সাবরী রিভর যাইকি কোটি পড়িছে গোদাবরীরে পড়িছে। এবং সাবরী রিভরে আমরা সিলেরু রিভর বি যাইকি পড়িছে, সিলেরি রিভর। ঠিক আছে, দেখো সাবরী গলা, এই যে আমার সাবরী রিভরটা কো আমার ওড়িশার কোন কহନ୍ତି কোলাব,
कोलाब रिवर ठीक अच्छे देन जो सिलेरू रिवर अच्छी सिलेरू रिवर या आमर ओडिशा रे कौन कहती माचकुंड या आमर कौन कहती माचकुंड रिवर है देख बुझीगला नेक्स्ट आम से आमर जो रिवर गुड़िक अच्छे से गुड़ा विषय पढ़ा ये देख फास्ट है इंद्रावती रिवर इंद्रावती रिवर जाकि कौन कहली इंदिरा आमर ओडिशा रु बाहर की कौटी जाकि पड़ी आमर गोदावरी रिवर तो कौन कौ रिजन रु बाहरी आमर डिस्ट्रिक्ट जदि देखा कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रु बाहरी से जाकि आमर कौटी पड़ी आमर छत्तीसगढ़ कौ रिवर देखली ये गोदावरी रिवर एटा देखो गोदावरी रिवर पड़ी तो कौन दंडकारण्य रेंज रु बाहरी की आमर कलाहांडी दंडकारण्य रिजन रु बाहरी की सेटा जाइकी पड़ी गोदावरी रिवर रे तो तार देखो से को डिस्ट्रिक्ट देखी पास करी आमर ओडिशार कलाहांडी सेठू बाहरी तापर नवरंगपुर गला से देखी पास करला देन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पास करी कौटी गला छत्तीसगढ़ को गला छत्तीसगढ़ रो आमर बस्तार रिजन को एंटर कला एवं सेठी जाइकी आमर आंध्र प्रदेश देन जीवो देन आमर गोदावरी रे पड़िबो तो यार होची एटा डायरेक्शन टा बुझिला कथा कोठू बाहरी आमर दंडकार अरण्य रेंज रो कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रो ओडिसा रो बुझिला कथा लेंथ जदि देखिबो 530 किलोमीटर ओडिसा रे 167 किलोमीटर रहउची तारो लेंथ टा बुझिला फॉर्म बाउंड्री बिटवीन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एठी देखो आमर एटा रिवर टा एई देखि आसुची एटा एपटा होची छत्तीसगढ़ रहिबो आउ एपटा आमर कोन ओडिशा रहिबो बाउंड्री क्रिएट कला तार किछि इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखो केशोधरा नाला है थरे दिथर पढ़ी देव केशोधरा नाला देन अच्छे आमर कांदबिंधा नाला देन अच्छे चंद्रगिरी नाला देन अच्छे गोलागार नीला नाला पोरागार नाला कापुर नाला मुरान रिवर बांगिरी नाला देन तेलेंगी नाला ए सब जतिकी नाला नाला तेलेंग केशोधरा देन होची कांदबिंधा देन होची चंद्रगिरी देन होची गोलागार देन पोरागार हैला देन होची कानपुर मुरान बांगिरी तेलेंगी एगुड़ा कहार लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहार आमर इंद्रावती रिवर रो ए छोटो छोटो रिवर गुड़ा एते डिटेल्स देखैनी मु सेठी हैला देन होची आमर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रो होची नारंगी गुदार रिवर निम्ब्रा रिवर कतरी रिवर भास्केल आउ बांधिया रिवर एगुड़ा होची राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहार आमर इंद्रावती रिवर रो ठीक अछि मन रहिबो चलो नेक्स्ट रिवर पाखो को जीवा नेक्स्ट होची कोलाब रिवर ठीक अछि कोलाब रिवर टा को कोन कहंती मु कहली साबरी रिवर भी कहंती हैला कोलाब रिवर एठी देखि पारुथबो को रीजन रो बाहरुची कोरापुट पाखा पाखी हैला एटा होची दामनजोड़ी हैला केरांडी रिवर देन एटा सुनाबेड़ा से पाखा पाखी अछि एटा होची कोलाब हमर अपर कोलाब रिजर्वियर सेही कैचमेंट एरिया टा एटा होची कैचमेंट एरिया कहार कोलाब रिवर एमती जाईछि ठीक अछि रिवर टा ओके तो सेही रिवर विषय रे पढिबा कोलाब रिवर को कोन कहंती मु को टिके पूर्व रु कहि देली हमर साबरी रिवर भी कहंती ओके हमर देखो कोलाब रिवर टा कोठी बाहरिछि हमर सिंकारान हिल्स कोरापुट रु बाहरिछि प्रथम तो मने रखिबो जे कोलाब रिवर टा को डिस्ट्रिक्ट रु बाहरिछि हमर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रु बाहरिछि कोलाब रिवर को माने के ओ कोलाब होउछि के ओ रे हमर कोरापुट होउछि तो मने रखि देबो सहज हेबो किछि एटा कष्ट नै देन सिंकाराना हिल रु हमर हिल रु बाहरिछि डिस्ट्रिक्ट गला कोरापुट तार लेंथ देखो देखि देबो मने रहिबो जदी ठीक अछि नेक्स्ट होउछि एटा हाउसेस अपर कोलाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भाया कोलाब डैम आमर गोटे कोलाब रिवर ऊपर ही अच्छे तो सेटा किसी इंपोर्टेंट माने मन रखिबार तो कष्ट हो नहीं देन अच्छे मर्ज विथ गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश रे आमर गोदावरी रिवर सहित मिसी एठी देखो या पूर्व मु देखैथिली तो मान को आउ थरे देखै दउछि सेटा
कोलाब रिभरटा এইটি দেখো মনে রইব নহলে এইটি দেখো কোলাব রিভার এইটা হচ্ছে 14 নম্বর দেখো কোলাব রিভার আছে কোলাব এই 14 এইটি দেখো এইটি কোলাব রিভার হলা এই তারপরে সেটা কোন হই গলা সাবরি রিভার হই গলা সাবরি রিভার হই গলা বুঝি হচ্ছে এটা আমার ছত্তিশগড় এপটে আছে এপটে হচ্ছে ওড়িশা এপটে হচ্ছে ওড়িশা কোলাবটা হি তাহলে আমার সাবরি রিভার এটা গোটে বাউন্ডারি বি ক্রিয়েট করুছি ঠিক আছে তো সেই জিনিসটা এটি লেখা হয়েছি আমার হলা মার্চ উইথ গোদাবরী রিভার কହୁছে হলা দেন নেক্সট দেখো তার কিছু ট্রিব্ୟୁଟାରିଜ୍ গুড়িক মনে রাখবা থরে দুইথর পড়িদেবা মনে রইলে ভালো কথা ন রইলে চেষ্টা করিব মনে রাখিবা পাই হলা କରାଣ୍ଡିହି ନାଲା ଗୁରାଣ୍ଡି ନାଲା କାଙ୍ଗାର ନାଲା ଦେନ୍ ଅଛି ଗାରିଆ ଧରମଗେଡ଼ା ନାଲା ଜାମନଦୀ ଜାଲେଙ୍ଗାର ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ଅଛି ମୁଲେର ଭାଗୁ ନାଲା ଦେନ୍ ପଟେରୁ ଭାଗୁ ନାଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି ହେଲା ନାଲା ନାଲା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢିବ ଥରେ ଦୁଇଥର ପଢିବ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇ ରିଭରଟା କାହାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରି କୋଲାବ ରିଭର ଆଉ କୋଲାବ ଯାଇକି କାହା ସହିତ ମିଶିଛି ଆମର ଗୋଦାବରୀ ରିଭର ସହିତ ମିଶିଛି ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ବୁଝିଲ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଦେଖି ଯିବ ଏପଟେ ଏପଟେ ପଟେରୁ ମିଶିବ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ରିଭର କୋଲାବ ରିଭର ଗଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆସି ହେଉଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭର ଓକେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭରଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଲେରୁ ରିଭର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ରେ ସେଲେରୁ ରିଭର ମାଛକୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ସେଲେରୁ ରିଭର ଏଟା କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବାକି ଆମେ କୋଲାବ କଥା ଦେଖୁଥିଲୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କଥା ଦେଖୁଥିଲୁ ନାଗବଲ୍ଲୀ ଦେଖୁଥିଲୁ ସବୁ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଟା ମନେ ରଖିବ କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବାହାରୁଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରୁ ହିଁ ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭରଟା ବାହାରିଲା ଦେନ୍ ସେଟା ଆମର କୋଉଠିକୁ ଏଣ୍ଟର କଲା ଦେଖ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଏଣ୍ଟର କଲା ଓକେ ସରି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବାହାରିଲା ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଣ୍ଟର କଲା ଠିକ ଅଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭର ସେଲେରୁ ରିଭର ଚିତ୍ର ମନେ ପଡୁଛି ନା ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବି ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆମେ ନହେଲେ ତମର ମନେ ରହିବନି ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭର ସେଲେରୁ ରିଭରକୁ ଦେଖିବା ହଁ ଚାଲ ଏଠି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଦେଇନି ଏଇଠି ଦେଖ ସେଲେରୁ ରିଭର ଏଟା ଏଇଠି ଓକେ এইটি দেখিপারুথব এইটা হচ্ছে সিলেরু রিভর এইটা আন্ধ্রপ্রদেশরু বাহারিছি দেন এইটি অল্প অল্প দেখি পাউথব তোমার দেখো এইটি এইপটে আন্ধ্রপ্রদেশরু বাহারা ওড়িশাকু এন্টার কলা হলা সিলেরু রিভর ক্লিয়ার দেখি এপটে সাবরি আসুচি মিশিলে দেন সেমানে ফাইনালি গোদাবরীরে মিশিলে বুঝিলা কথা এবে পড়িলে আমি জানিপারিবা সেই বিষয়ে কোন কোন ফিউচর্স আছে তো সেই কথা কহিলা আমরা আন্ধ্রপ্রদেশরু বাহারিলা দেন আমরা ওড়িশাকু এন্টার কলা এবং ওড়িশার এন্টার করিকি তা উপরে গোটে রিজর্ভিয়র বি ଅଛି জালাপট্টু রিজর্ভিয়র ଅଛି গোটে টাইপর ড্যাম ভাবি নিও হলা জালাপট্টু ଆମର রিজর্ভিয়র ଅଛି কোঠে ଅଛି ওড়িশা আন্ধ্র प्रदेश बॉर्डर रे अछि ताकू कोन रिवर भी कहती सिलेरू रिवर भी कहती डाउनस्ट्रीम ऑफ द रिजर्वियर सिलेरू रिवर कहती कहा माछकुंड रिवर को देन कहूँ तार इंपोर्टेंट कथा हला से जाइकी कौ नदी सहित मिसिछि साबरी रिवर सहित मिसिछि कौ जगह रे मिसिछि मोटू गोटे जगह या विलेज कहि पारो विलेज मोटू विलेज एवं मोटू विलेज होछि हमर ओडिसा रो साउथर्न मोस्ट पॉइंट विलेज जो सही जगह आम साबरी नदी उपरे जाइकी मिसिछि कोटा माछकुंड रिवरटा एवं सेठी हमर माछकुंड डैम भी अछि हैला सिलेरू रिवर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट पावर इरिगेशन पावर हमर हाइड्रो इलेक्ट्रिक या इरिगेशन पई सेटा हमर बेनिफिट्स रहउछि देन हमर बालीमेडा रिजर्वियर भी अछि को रिवर सिलेरू रिवर उपरे को रिवर बालीमेडा होछि सिलेरू रिवर देन हमर डुडुमा वाटरफॉल भी अछि कोठी हमर को रिवर माछकुंड रिवर उपरे अछि डुडुमा वाटरफॉल एगुडा होछि इंपोर्टेंट जिंस हमर को रिलेटेड
ମାଛକୁଣ୍ଡ ରିଭର ରିଲେଟେଡ୍ ମନେ ରଖିବ ଜଲପଟୁ ରିଜର୍ଭିୟର ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଶିଛି ସାବରୀ ରିଭର ମୋଟୁ ଭିଲେଜ ଦେନ୍ ଆମର ବାଲିମେଳା ରିଜର୍ଭିୟର ଦେନ୍ ଆମର ଡୁଡୁମା ୱାଟରଫଲ এই ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଏକ୍ସାମରେ ଆସେ ମନେ ରଖିବ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି ସାରୁଛୁ ଆମର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ୟା ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଓଡିଶା ସାରୁଛୁ ଦେନ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ସ ଗୁଡା ଅଛି ସେଗୁଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଲେକ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ଦେନ୍ ଆମର ଯେତିକି ବି ବେ ଅଛି ସେଗୁଡା ବି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ